an sɔgɔma maliyɛnw yɛrɛ sera somɔgɔw mali bɛ cogo di malidenw bɛ cogo di ani bɔn bɛ mun na ye ani sumala bɛ mun na ye o don mais n bɛ bɛɛ fo ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛ ka taa niveau min na ala k'a kɛ hɛrɛ ye ɲɔgɔn faamuya kow de don ayiwa magma bɔra ka kuma dɔ fɔ bi Gabriel Gabriel ne kun ni e bɛ kɛlɛ la message ni n bɛ k'a ci Gabriel de ma magma ayiwa i tɛ ne dɔn i hakili tɛ ne na mais ne si ka kɔrɔ n'i ta ye nin y'a 2 ans ou bien 3 ans ye san 3 ɲɔgɔn ou bien san 2 ɲɔgɔn Segu baara dɔ kɔnɔ ne si ka kɔrɔ n'i ta ye i nana ka ne dɔgɔya parce que e tun ko ka di ne ye ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan an ye art daminɛ ye mais i t'i dɔn wa i bɛ artiste caman ɲininka u bɔra ne de bolo kɔnɔ ka sɔrɔ ka dɔn n b'o f'i ɲɛna bi n'i t'o dɔn parce que producteur dɔnnen tɛ mais artiste de dɔnnen don o artiste ka dɔgɔ Mali la mun ma passé ka tɛmɛ ne kan artiste dɔnnenbaw dɛ u bɛɛ bɛ n dɔn u bɛɛ b'a dɔn n bɛ mun kɛ mais e tɛ ne dɔn mɔgɔ de tun bɛ baara kɔnɔ Segu ye a taara ka taa n lasigi u ka tabali dɔ la i falenba nana tiɲɛ ye dulɔ min ye mais kana mɔgɔ dɔgɔya i m'a faamuya i nana i y'a fɔ serveur ɲɛna ko o bɛna mɔgɔ kuntanw lasigi e ka tabali la ko t'a dɔn ko e bɛna ale yan a digira n na mais o bɛɛ la i kun ka di n ye dɔɔni n y'a f'i ma n ko magma vraiment i yɛrɛ nana ka na ni tabali la a diyara ne ye parce que i ko ka di ne ye de i ko ne ma k'i ka sira t'o la hali na ne ko ka di ye ko yan tɛ ne sigiyɔrɔ ye kabini o kɛra o don ne y'i bila san mun dar'u kan san o san bɛ Segu bon san wɛrɛ tuguni a yɛrɛ sera a kan komi i yɛrɛ ko ten n bɛ taa Segu an bɛ ɲɔgɔn ye n b'i ɲini k'i ye zen n'i y'a ye n ye nin video kɛ kun de b'a la n bɛna kun f'i ɲɛna sisan san filanan min dar'o kan an ye ɲɔgɔn ye Segu payoti la i nana k'i sigi ne kɛrɛfɛ ani jelikuntigi Talajilɔ Sangoyi ani mɔgɔ damadɔ i nana k'i sigi an ka tabali la ne y'a dɔn k'i bɛn'i sigi n kɛrɛfɛ dɔrɔn n wulila ka bɔ yen mɔgɔ min taara ne ye Segu san jan fɛ fɛnɛ o fɛnɛ tun bɛ yen o y'i kanto ko mɔgɔ lankolon in natɔla filɛ nin ye i y'a faamuya sisan mun y'a to n b'i jaabi k'a f'i ɲɛna n ko kɛlɛ banna parce que fo ka diɲɛ wuli ne tun ye n kali fo ka diɲɛ wuli ne de tɛ kɛ ɲɔgɔn ma ye mais ne ka kɛlɛ banna i fan fɛ n yafara i ma i tɛ kojugu ye ja i bɛ ko caman kalama hali bi o de la kɛ fɔlɔ i ka ko kun ka di n ye mais i ye n dɔgɔyali min kɛ n si ka kɔrɔ n'i si ye o de tun digira n na n bɛ fɛ mɔgɔ ni mɔgɔ min ye nin mɛn a k'a partager k'a passer magma ma a bɛ diya n ye magma ne ye nin fɔ a ka ca san 25 ye a bɛ nin ka san 30 bɔ sisan i ye kuma dɔ fɔ video la ko Mali colonisera siɲɛ 2 maa dɔ ko siɲɛ 3 a video tɛ n kɔrɔ a diyara n ye mais ne tun b'a kalama a mɛnna ne mɛnna nin kala la a bɛ san 40 bɔ ni n baw kɛlɛla ni n faw kɛlɛla ni n sigiɲɔgɔnw kɛlɛla u si m'a faamu mais u ko ne ma ko ne tɛ silamɛ ye ou bien ne ye kafiri ye mun ka d'u da ye u b'o fɔ bɛɛ n'i tagayɔrɔ don i y'a faamuya parce que minnu b'a fɔ ne ma ko ne tɛ silamɛ ye ne tɛ nin ye u bɛ dɛsɛ u denw balo la u bɛ musow kɛ ɲɔgɔn kan o jurumuw ni fɛnw b'u da la u bɛ walimuso ɲiniw ni fɛnw na u bɛ fɛn jugu caman kɛ ne t'o si kɛ mais ko k'i ten turu arabukan na n ko n t'o de kɛ arabu ma fisa n'an ye i y'a fɔ sɔgɔmada in na ko ayiwa silamɛya nalen anw fɛ yen maliyɛnw y'a miiri k'a fɔ ko arabukan de ye silamɛya ye i y'o fɔ ne tun b'o dɔn i ye kuma min fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ ka kɛlɛ bankan bɛɛ de filɛ nin ye ani n ka n k'i jaabi ko kalama hali bi ta tɛ dulɔ min kan ye arabuw nana u ye foli arabuw nana kan an coloniser kan fɛn fɛn b'an na k'a bɛɛ ko ka bɔ yen k'an ka dignité bɔ an na
fen na modo yani arabu kana isigina ka ibado ibi sordo mais ni miti ni segu fami ñoy ni video yi iki yakli to la menali dafi o sekti janu num be yininga num be benedo salvo ni be yininga ubedo abibo ibe num be yininga ubedo ya fama etene do e mo deni e androni ni e adam na ngofe ya fama donc ne ba fo kuma yani islamia kana malla islamia mana fo di se malma ni toroyate mais hadamadiya sugu be kuma on fi nya fo mbisiga kan mo yi ne fle mo lan kuni ka kuma chama fo fenkele mutun tan fe sel joko duruye o de tun tambra mais yanu kana iba so an fele kuma fe ore la comme yafo an fele kuma nga joko duru ke fe ore la munin dekle maro nanta ko joko duru parce que ma fo nyana arabu ya ngam am bangi ba ko ngolo yelama yafo me non je comprends pas des fois sur la ne kon contana c'est même pas tu sais nta don bi remercier chugum quoi même bi nyini il faut qu'il yesego ka fina kika kuma jaranye ibe ko kalama mais je veux que tu continues avec cette slogan ika funyana malo ma foi famia malé dugubadi wanga fsani ni shia chamani alay malda maliye dugumiye dugu mundo modi tadon mais ni matama tadon ya fama ko worab len tado ka ga yiri kay fun tasma amne ya fama wo malen tu yere don fuka bo boli yere fenete mo be kiguya do be se ka bo nu ko bo to mo be sekintini o chama me malla magma ala ga iga kuma sonjila ala ima yantika kuma na mara bukwan fo danga diu ya be kun ya so ma be kun yelama ante fo fo na rabukante donc ika kuma kan ne be mangala fe kira ani daba masa akika kuma ya kashido ala mo kame male ngame pour que ku bofilla ya fama sinon politiquement même religieusement le Mali est perdu on sait même plus là où aller en tas doit mettre sera ou sera de fait bibi na meromna men kalimangala la bo uyam bon sraka to uyam bon sraka arabu uyam bon sraka taro fo di tanatuni kan kunguler makabla ça c'est une façon de coloniser quand infériorité ta donc ma foi ndem zenina na ngoto bu ko fsane ko frafi stanedi ko le noir c'est un diable frafin do ira bofo ali bi jeune copine à Bamako là qui est très connue elle dit ça qu'elle regrette d'être noire donc a kunchena mais atrama a kunchena kuni tera kuni ma ngi faire no ma ka bo aklima e beta mal be faire no ma la bo aklima ma kam se ka ne impressionner ma kam mu ya fama da wonu na galot ke ka fe on kan fi no ko en fa ko kabru ni fe kangana so ko ka kabrudo maki kangana kabrudo jo ko parce que eni imode unta mana do ka fo ki bangi ba osu do na roma ko to ko ngunu ko laje ala ka fsa mo yere makata kabrudo na kati jo kabrudo na do ka su laje mo dama mbe ya fo me ni kabrudo yere abe limana do ku na kata islamia ya fo me danga den no arabun pour que quand histoire be perdi pour faire sous obemagan a kabrudo mbembi wajo ya fome u ka mo ba u beka kabrudo me maka ya fome kala jura atra maka kun jabate ngwa ka ta laje kabrudo dama mu be maka na bse ka kabrudo mu funge aka be filmer kana irana alpha blondy filmer maka ya fome alpha blondy filmer tra maka mogobe couleur alpha tramaga alpha trako inela koy ya fama c'est notre identité kabroudon djolbe ça dit on vient de long chemin on va chercher à savoir les arabes nous a détruit la culture arabe nous a détruit c'est pas l'islamisation nous nous mettons islam alors que islam là ne kon dallo ala kula ndaro misram ngon dallo ala kula ya fama mala kan labanya makma ngakma ci ara fonu na bosra roka mais
ne ka kɛlɛ banna i bɛ sira mun kan an ka danbe ani an ka hɔrɔnya mɔgɔ n'i y'i ka siya bila k'i ka kan bila ayiwa e mago sara dɛ e ni ala ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan e ni arijinɛ ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan wa e tɛ hɛrɛ sɔrɔ i si den bɛɛ kɔnɔ n bɛ k'o kuma de fɔ an ɲɛna nin o kuma sisan ne bɛ fɛn fɛn fɔ an ɲɛna a ye sabali i y'a faamuya malidenw a ye sabali malidenw a ye sabali malidenw a ye sabali malidenw a ye sabali a segin kɔ n'aw ma segin kɔ aw ka dignité bafoué aw t'aw yɛrɛ dɔn wa aw bɛ ka sinilara mɔgɔ ma sa fɔlɔ bɛ ka sinilara ɲɛɲini ala ko n'i ma yan sɔrɔ i tɛ yan fɛnɛ sɔrɔ o kuma n'a ye sabali ne bɛ nin de fɔ an ɲɛna maguma kɛlɛ banna wa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ segu n'ala sɔnna